Now, there are actually a number of other quite interesting things I'd like to say about chapter 2. Ešte niekoľko dôležitých, zaujímavých vecí ohľadom 2. kapitoly, But time is against us, so ale je we'll move proti on to nám chapter čas, 3. takže musíme sa presunúť na 3. kapitolu. Now, one thing to remember about chapters 2 and 3 Jedna vec, ktorú si musíme uvedomiť, keď hovoríme o 2. a 3. kapitole, is that in our Bibles, je, že v našich Bibliách they are two separate chapters. sú to ako dve rozdielne kapitoly. But really, we need to read it as one continuous story. Ale naozaj, mali by sme to čítať ako jeden príbeh, ktorý je plynulý. The chapter division really disrupts an ongoing story. Kapitolové rozdelenie ako keby narúša tú plynulosť príbehu. So we're moving on in that same in that A podľa same tohoto story. budeme postupovať. Teda budeme to čítať ako jeden príbeh. I'm assuming because time is against us at the A moment. predpokladám s tým, že čas ide proti nám teraz. I'm assuming that we know in general terms what the story of chapter 3. Že vo všeobecnosti poznáme, aká je zápletka 3. kapitoly. Just briefly, we meet the serpent. Áno, takže tu sa predstavuje na scéne had, The serpent tells the woman that ktorý hovorí žene, if she eats the fruit, she že ak won't bude die. jesť ovocie, nezomrie. Her husband eats. Muž tiež je. And then God comes and asks them why they've done A potom that. príde Boh, spýta sa, prečo to spravili. He questions the woman, Najskôr sa spýta ženy, questions the man, potom muža and then he gives curses on the serpent, a potom preklaje hada. the woman, and the man. A neskôr vyriekne zlorečenstvo na ženu a na muža. And the man and woman are driven out of the garden. Oni sú potom vyhnaní z raja. So I'm sure that most of us have got those general A tak toto je lines niečo, in čo our asi mind. všetci vo všeobecnosti vieme, že sa v tej 3. kapitole nachádza. Now, the first thing I'd like us to consider is the serpent. Prvá vec, ktorú musíme zohľadniť, je skutočnosť, že tu prichádza had. Now, we're introduced to the serpent in this chapter. Takže tu nám prichádza na scénu had. And some, I think, very unkind people A niektorí, podľa mňa veľmi takí nemilí ľudia, have said that the serpent povedali, že had, is the world's first theologian. že had je prvý teológ na svete. I think that's a very unfortunate Ja si thing to myslím, že say. to je veľmi taká nešťastná vec, keď niekto to povie. Why is the serpent the world's first theologian? Prečo by mal byť had prvým svetovým teológom? Well, because in this story, Asi preto, že v tomto príbehu the serpent does not speak to God. had nehovorí niečo Bohu, He doesn't speak with God. ani s Bohom, He simply speaks about God, a jednoducho hovorí len o Bohu, like a typical theologian. ako typický teológ. What or who exactly is the serpent? Ale kto, alebo čo naozaj je tým hadom? Now, if we'd had more time, I would have liked you to have discussed this A zase, ak by with sme one mali another. viac času, rozdelili by sme sa do tých diskuzných trojíc alebo dvojíc a diskutovali. But in a sort of a last act of enthusiasm before we go to lunch, Ale ako posledný prejav môjho nadšenia pred tým, ako bude obed, why don't you just tell me, just shout out, who is the serpent? I mean, according to the story, who is the serpent? a ako posledný prejav vášho nadšenia pred tým, ako dostanete obed, jednoducho vykríknite, kto je ten had. That's what I thought you'd say. Haha, to som očakával, že poviete. The only problem with your answer A jediný problém s vašou odpoveďou is that Genesis 3 doesn't tell us that. je, že Genesis 3 nám to nehovorí. The word Satan, devil, Lucifer, Také mená ako Satan, diabol, Lucifer, nowhere there. tam nie je. In fact, here's something that I'll give you at no extra charge this morning. Tu je niečo, za čo mi nemusíte platiť, čo vám poviem teraz. The devil is only mentioned 3 times in the Old Testament. Diabol ako taký je len 3-krát v starom zákone spomínaný. And some of you are saying, no, you're wrong there. A niektorí z vás hovoria, tak tu sa pletieš, brat. And I'd say, no, I'm right. A ja mu poviem, tak tu mám pravdu. I've counted them. Ja som to počítal, koľkokrát tam je spomínaný. Now, when you come to the New Testament, Ak totiž potom vkročíme do Nového zákona, of course, the devil is mentioned many times there. no tam je diabol veľakrát spomínaný. The only time the devil is mentioned in the Old Testament Ale vždy, keď je diabol spomínaný na tých 3 razoch v starom zákone, is in the beginning of the book of Job, je na začiatku knihy Job, in the book of Zechariah, v knihe Zachariáš and once in the book of Chronicles, a raz v knihe Paralipomenon. and nowhere else. Ale nikde inde.
Now, of course, you have possible references, to the king of Tyre and so on. In the book Samozrejme, sú tam odvolávky ako na kráľa Týru a tak ďalej. But explicit references, only 3 in the Old Testament. Ale výhradne spomínaný diabol, alebo Satan je len 3-krát v Starom zákone. Now, when you read Genesis chapter 3, keď čítame 3. kapitolu Genesis, we are told who the serpent is. Je nám povedané, kto je hadom. And I'm surprised that you sincere Bible students didn't give me this answer. A ja som prekvapený, že vy ako takí písmaci ste mi nedali túto odpoveď, ktorá tam je. Because it says the serpent was more crafty. Tam sa hovorí, že had bol najchytrejší than any other wild animal that the Lord God had made. Zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil Hospodin Boh. So, there's a simple answer. Jednoduchá odpoveď. It's one of the creatures the Lord God has made. Je to jedno zo zvierat, ktoré Pán Boh stvoril. Now, just very briefly, the identity of the serpent has intrigued people when they've come to Genesis Veľmi chapter 3. všeobecne vám poviem, že identita hada zaujímala myslenie ľudí v tejto 3. kapitole. Kto to tým hadom je? Now, there are some people with Existujú ľudia, not very much imagination, ktorí nemajú až takú bujnú fantáziu, who said that the serpent is just a literal serpent. A povedia, had je had. And this story is in the Bible. A tieto príbehy v Biblii, to explain why people are scared of snakes. Konkrétne tento príbeh v Biblii len vysvetľuje, prečo ľudia majú fóbiu z hadov. Now, I lived in Australia for 9 years. 9 rokov som žil v Austrálii. And of the world's 20 most poisonous snakes. A na svete existuje 20 hadov, ktorí sa dajú označiť ako najjedovatejší. 17 of them live in Australia. 17 z nich sú v Austrálii. Now, when I was walking through the Australian bush, a kráčajúc cez austrálsku bush, and I saw one of these venomous snakes coming towards me, zahliadol som jednoho z týchto jedovatých hadov, ako sa ku mne plazí. I didn't open my Bible to find out why I was scared of it. Neotvoril som Bibliu, aby som zistil, prečo sa len toho hada bojím. I knew straight away. Ja som to hneď vedel, prečo sa ho bojím. Not many people take that as a serious suggestion. Ale nie veľa ľudí vlastne toto vysvetlenie akceptuje. But then some other people have said, iní ľudia zase hovoria, the serpent. Had. The serpent is within Eve. Had to je niečo, čo je v Eve. It is Eve's own sinful desires. To je Evina vlastná hriešna túžba. So there she is, typical woman, typická žena, walking through the garden, prechádza sa po záhrade, sees the fruit on the tree, zahliadne strom, and inside her mind, a v rámci jej mysle, she says to herself, si povie, go on, Eve, just eat it. Eva, poď, zjedz to. The problem with that suggestion, problém s týmto návrhom a s týmto riešením, that the serpent is within Eve, že had je niečo v rámci Evy, is at the end of this chapter. Je, že na konci tejto kapitoly God places a curse not only on the woman, Boh nezlorečí len žene, but also on the serpent, ale aj hadovi. Which suggests that they're not one and the same thing. Čo vlastne hovorí o skutočnosti, že nemôžu byť tá istá vec. Now, of course, the answer that you gave me, áno, odpoveď, ktorú vy ste mi dali, that's the good answer. To je tá dobrá odpoveď. Good Sabbath school answer. To je dobrá odpoveď sobotnej školy. Ale to get that answer, we need to come to the New Testament. Aby sme mohli takúto odpoveď dať, musíme ísť do Nového zákona. In fact, to the book of Revelation. Dokonca až do knihy Zjavenia. Which talks about that ancient serpent, which is the devil. Kde sa spomína ten starodávny starý had, ktorý je diabol a satanáš. But you don't need me to tell you that there is more than a Sabbath day's journey from the book of Genesis to the book of Revelation. Ale nemusím tu byť. Ja by som vám povedal, že ak chcete prejsť z knihy Genesis do knihy Zjavenie, tak potrebujete viac ako jednu cestu sobotného dňa. By the time we get to the book of Revelation, takže až kým by sme sa prepracovali ku knihe Zjavenie, we can say, okay, now I can see some significance in that. Vtedy pochopíme, teraz vidím nejaký význam, ktorý tam bol spomínaný. But if we stay with the book of Genesis, ak ale zostaneme v rámci knihy Genesis, I think it is very significant. Domnievam sa, že je veľmi podstatné, that the book of Genesis does not tell us who the serpent is. Že kniha Genesis nám nehovorí, kto had je. Where does he come from? Odkiaľ prichádza? Well, he's one of the creatures the Lord God has made. Povie len, že je to jeden zo živočichov, ktoré Boh stvoril.
But then the Lord God made the heavens and the earth. A áno, Boh stvoril nebesia a zem. So that doesn't get us anywhere. No ale ani to nám nikde viac nám to nešpecifikuje. Why did the serpent tempt Eve? A nehovorí nám to ani prečo had pokúšal ženu. We are not told. How does the serpent know what God has said to the man and the woman? Ani ako môže had vedieť, čo vôbec Boh povedal prvým rodičom. We're not told. Ani to nám nehovorí Genesis, ako to môže had vedieť. After the event, po tejto udalosti God says to the man, Boh sa otočí na muža. Why did you do what you did? A spýta sa ho, prečo si spravil to, čo si spravil? And then he asks the woman, why did you do what you did? A to isté sa spýta neskôr aj ženy. And then what are we expecting next? A čo očakávame neskôr? We are expecting God to ask the serpent. Logicky, Boh sa otočí na hada a spýta sa to isté. Why did you do that? Prečo si spravil to, čo si spravil? But the serpent is never asked. Ale všimnite si, že Boh sa nikdy hadám nepýta nič. So we never get to know. Takže sa nedozvieme. In other words, this story Inými slovami, tento príbeh keeps back all of the information that we really want to know. Zadržiava všetky podstatné informácie, ktoré by sme veľmi radi tam našli. Why? Prečo? Because this is the story of the beginnings of human sin. Pretože toto je príbeh, ktorý popisuje zárodok ľudského hriechu. And ultimately, the origins of sin are a mystery. A my vieme, že v konečnom dôsledku hovoriť o pôvode hriechu znamená hovoriť o veľkom tajomstve. We can understand some things, môžeme niečo pochopiť, but not all things. ale nie všetko. And so the serpent is a mysterious character. A tak tu vystupuje had ako tajomný, tajúplný charakter, postava. If God had wanted us to know, he could easily have told us. Ak túto postavu Pán Boh chcel, aby sme poznali, tak nám to mohol jednoducho povedať. But he chooses not to. Ale zvolí si nie. As if to say, you can understand some things about human sin. Ako keby hovoril, áno, môžete porozumieť niečomu o ľudskom hriechu. But not everything. Ale nie všetkému. I mentioned that the chapter division between chapters 2 and 3 we should just ignore. Spomínal som, že by sme mali ignorovať rozdelenie 2. a 3. kapitoly. And I just want to point out how the last verse of chapter 2 Chcel by som ešte vám zdôrazniť, ako posledná časť 2. kapitoly is connected to the first verse of chapter 3. Sa nadpája na prvý verš 3. kapitoly. One of the things that the Hebrew story writers love to do Jedna z vecí, v ktorej sa písatelia hebrejčiny a hebrejskí písatelia vyžívali, keď písali príbehy, was to use plays on words. Tak je to, že sa hrali so slovami. To underline what was going to be really significant. Aby zdôraznili to, čo práve je dôležité. And here we have one of those. Takže tu máme jednu z tých hračiek slovných. The last verse of chapter 2. Posledný verš 2. kapitoly. We're told that the man and his wife were both naked. Hovorí sa, že boli obidvaja nahí. Adam i jeho žena. The Hebrew word that's used there for naked Hebrejské slovo, ktoré sa tam používa, vyjadrenie nahoty, nahý, is the word arom. je slovo arom. In the next verse, V ďalšom verši we're told that the serpent was more crafty or clever. sa hovorí, že had bol najchytrejší. And the Hebrew word there for crafty or clever A hebrejské slovo pre najchytrejšieho alebo vychytralého is arum. je arum. The man and his wife were arom, Takže človek a jeho žena boli arom, but the serpent zatiaľ čo had was arum. bol arum. Here we have a sinister play on words. Tu máme zlovestnú hru so slovami. What does it mean Čo to znamená? that the man and his wife were arom, Že muž a jeho žena boli arom, but the serpent was arum? zatiaľ čo had bol arum. You'll have to come back tomorrow to find out. Musíte prísť zajtra, aby ste sa to zvedeli.